आराम से कौन होगा क्या ऊपर ऊपर उठा दीस ऊपर मारिस नहीं है सेव कर रखी जाए তবে জিতার চান্স ছিল তাও শোধ করেছি তখন এগুলো রেজাল্ট করে আর কি কোন লোকই আর কি সেভ করে দিলে তো রেজাল্ট ये गाना पता कुछ पढ़ा बैठी है हर चारा हर जगह 2500 টাকা না কত হয়েছে রে इसका पता है এই দিন সেই বাইরে মাছ এটা বাইরে মাছ যেরে মুক্ত ঢাকা রে কল তলার এখন রক্ত বের হয়ে যায় ए सेरा देख ले जा जीतेगा तू जा जा ढुकाए तेरे पाली ने सुना करा भी हां तेरा मान लो 25 साल का नाम होगा